इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज है और ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज है जो यहाँ से शेयर की जा रही है। मिर्जा साहब की जमानत के बारे में इंतहाई अहम खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। न सिर्फ जमानत बल्कि उनकी क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग का आगाज भी हो चुका है। इसकी मिर्जा साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने उनकी दरखास्त जमानत दायर कर दिया लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में उनकी क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग भी शुरू हो चुकी है। उनकी क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो गई है और उनकी दरखास्त जमानत भी दायर की जा चुकी है। जैसा कि मैंने अपने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि मिर्जा साहब को कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया है, लिहाजा अब उनकी बेल का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आज से उनके बेल का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, दरखास्त जमानत दायर हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए 7 डेज के रिमांड के साथ उन्होंने 19 की डेट थी, तो क्योंकि आज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क तो उन्हें आज पेश कर दिया गया कोर्ट में, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो जुडिशियल हो गए हैं अब, और ऑफिशियली अब हमने जो है वो उसमें अपना पावर ऑफ अटर्नी जो है वो हमारी फर्म की तरफ से भी सबमिट हो गया है। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह, अब क्योंकि जब भी किसी शख्स की बेल मूव करनी हो तो उसे सबसे पहले पुलिस की कस्टडी से या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कस्टडी से बाहर निकाल के उसे जुडिशियल कस्टडी में दिया जाता है, यानी कि ऑफिशियली जो पुलिस की लॉकअप से निकाल के एक सिविल प्रिजन में जो है वो भेजा जाता है, तो इसको कहते हैं जुडिशियल कर देना। तो अब क्योंकि आज जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जो है वो जुडिशियल कर दिया गया है, और जो ही किसी अक्यूज को जुडिशियल किया जाता है तो साथ ही उसका राइट ऑफ बेल जो है वो प्रिवेल कर जाता है, यानी राइट ऑफ बेल जो है वो उसका जो है एक्रू हो जाता है और उसमें आप फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नॉर्मल प्रोसेस में जो बेल का जो अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आज ही या इंशाल्लाह कल जो है वो इंशाल्लाह हम बेल जो है वो उनकी फाइल करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्रेडिबल उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जो है उन्होंने प्रॉपर डिटेल में जो है वो फतवाज जो है वो इशू किए इन फेवर ऑफ दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। सारे सिनेरियो में नेक्स्ट जो रेमेडीज जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास अभी अवेलेबल हैं, अब नाउ वी आर गोइंग टू फाइल बेल पिटीशन, पोस्ट रेस्ट बेल इंशाल्लाह उनकी फाइल होगी, और आई पर्सनली बिलीव कि इंशाल्लाह वो बेल हमारी जो है वो एक्सेप्ट भी होगी। और उसमें हमारे पास जितने ये फतवाज हैं, तकरीबन हर मकतब फ़िक्र के जो हैं वो इसके अंदर जो है वो फतवाज हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की फेवर करते हैं। उसके अलावा जो लॉ और जो प्रोसीजर्स हैं और उसके अलावा जो बाकी एविडेंसेस हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह हमारा जो है वो केस जो है वो सुरखरू होगा इंशाल्लाह, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो रिहा होंगे इनसे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह होगा, वो लोग जो ये गैंग जो है वो ब्लास्फेमी और ये जो इनको एज ए टूल यूज करते हैं इंशाल्लाह उनके खिलाफ भी प्रोसीड किया जाएगा, और एज पर लॉ इंशाल्लाह जो है वो हम उसको टेकअप करेंगे और थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ उनको जो है वो अकाउंटेबल किया जाएगा इंशाल्लाह। और आई पर्सनली बिलीव कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी जब वहाँ से बाइज्जत बरी हों, और ये जो हमारे पाकिस्तान में जो फॉल्स एलिगेशंस, फॉल्स एफआईआर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि लोग जब एफआईआर से एक्विट हो जाते हैं तो फिर बाद में परसू नहीं करते। तो फॉल्स एलिगेशन या फ्रिवलस लिटिगेशन के अगेंस्ट लॉ में सजा भी प्रोवाइडेड है, सेक्शंस भी प्रोवाइडेड है, प्रोसीजर भी प्रोवाइडेड है। तो इसलिए ऐसे लोगों को दोबारा उनके अगेंस्ट प्रोसीड करना कि आइंदा वो किसी मासूम शख्स को जो है वो अपने इस जो है वो बैड इंटेंशंस और जो है वो अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए जो है वो इस्तेमाल ना करें, तो उससे बचाने के लिए फर्दर इनोसेंट लोगों को तो उनके खिलाफ जो है वो प्रोसीड करना, या इवन अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई फॉल्स एफआईआर करवाता है तो उसके अगेंस्ट भी प्रोसीड करना जरूरी होता है। तो ये खाली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए नहीं, ये बाकी भी पाकिस्तान में जितने फॉल्स केसेस होते हैं उनमें भी उन लोगों को चाहिए अक्यूज को जिसमें वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो फिर वो उनके कंप्लेनेंट्स के अगेंस्ट जो है वो प्रोसीड करें, और जो लोग उनके सपोर्ट करते हैं या फॉल्स एविडेंस क्रिएट करते हैं, या इवन पुलिस वाले या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अगर कोई उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, कोई फैब्रिकेशन करते हैं, या कोई ना कोई ऐसा मामला जो है वो क्रिएट करते हैं टू इनक्रिमिनेट द अक्यूज फॉल्सली, तो देन उनके अगेंस्ट भी पुलिस ऑर्डर 2002 में 155C की कार्रवाई जो है वो होनी जरूरी होनी चाहिए, ताकि आइंदा कभी कोई किसी मासूम के ऊपर, किसी इनोसेंट के ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई करने से 100 बार सोचे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट होप्स हो कि बहुत जल्द जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है वो आपसे इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो इस्लामिक तालीमात और इस्लामिक जो है वो टीचिंग्स जैसे वो पहले बड़े हिम्मत, ताकत और माशाल्लाह पुरजोश तरीके से जो है वो इस्लामिक टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है वो इसी तरह पहुंचाएंगे। तो अभी तक की अपडेट हमने जो उसको अगर फाइनलाइज करें, कंक्लूड करें, तो अभी तक ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम मकतब फिक्र से जो है वो फतवाज इशू हो चुके हैं इन फेवर ऑफ द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। तो लिहाजा अब क्योंकि मोस्ट क्रेडिबल मुफ्ती, मोस्ट क्रेडिबल इस्लामिक काउंसिल्स, उनसे जो है वो फतवे इशू हो चुके हैं, तो अब जो एक अशरफ जलाली साहब का एक जो फतवा है अब वो इनवैलिडेट होता नजर आता है। तो लिहाजा अब वो उनके अगेंस्ट भी मिसकॉन्डक्ट और इवन उनका लाइसेंस जो है टू इशू दी फतवा
کینسل ہو سکتا ہے، بیکاز اب جو اتنے بڑے علماء نے قرآن و احادیث کے انڈر رہتے ہوئے یہ جب فتوے ایشو کیے ہیں، تو اب جب یہ معاملات آگے ڈسکس ہوں گے تو انشاءاللہ تو انہوں نے جو یہ فتویٰ غلط دیا، غلط کوٹ کرتے ہوئے ساری چیزیں، تو لہٰذا اب ان کے اگینسٹ بھی انشاءاللہ پروسیڈ ہونا ضروری ہے، بیکاز کسی بھی انسان کی جو لائف ہے اس کو خطرے میں ڈالنے کے لیے آپ جو ہے خواہ مخواہ بنا کسی ایویڈنس کے اور بنا کسی اس کے، یا ایون آپ کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ویک ہے تو آپ کیسے جو ہے وہ کسی کے اگینسٹ جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ ایشو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ تو ایک فتویٰ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اصول الفقہ اور جو فار ایگزامپل ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، انہوں نے کچھ کیٹیگریز جو ہیں وہ ڈیفائن کی تھی اور کچھ کوالیفیکیشنز آف جورسٹ جو ہے وہ ڈیٹرمن کی تھی کہ کون شخص ہوگا جو فتویٰ ایشو کرے گا، یعنی امام اعظم کون ہوگا یا فار ایگزامپل مفتی اعظم کون ہوگا جو فتویٰ ایشو کرے گا. تو ہر کوئی مفتی جو ہے وہ فتویٰ ایشو نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس ساری چیزوں کے بعد اس انشاءاللہ اس کیس کے وائنڈ اپ ہونے کے بعد نیکسٹ جو لیگل بیٹل اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا کہ کون شخص فتویٰ ایشو کرے گا اور کیسے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور اگر کوئی فالس فتویٰ ایشو کرتا ہے تو اس کے خلاف پنشمنٹ کیا ہوگی. ہم دعوت کا کام کریں گے. کولڈ وار ہے، یہ میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ کے فضل سے ہم فرقوں کے خلاف کولڈ وار ون کر چکے ہیں، ہمیں کسی بھی ہارٹ وار کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. یہ پیسیو ریزسٹنس کے ساتھ یہ دعوت کا کام جاری ہے، یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. ہم نے نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہیں، چندے انہی کو دینے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چومنے ہیں حد کو جھکے بغیر. ہاں، ان کو حافظہ اللہ بھی کہنا ہے، مر جائیں گے ان کے جنازے بھی پڑھنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں ان کے لیے. ہمارے بھائی ہیں جی، بس اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو توفیق دی تو ہدایت مل جائے گی، اگر نہیں ملتی ہے تو ہم زبردستی تو نہیں دے سکتے. لیکن ان کے مقابلے پہ ہم بھی گالی گلوچ کریں، ہم بھی اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور فرقوں کو بدنام کروایا، انجینئر صاحب کو بھی اسی ڈگر پہ چلا کے بدنام کروائیں. لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا، وہاں سے ہماری اجازت سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں، میں کبھی بھی اعلی کار نہیں چیزوں کا بنتا اللہ کے فضل سے. ہاں، جب ہماری اسٹیٹ پالیسی تھی نا ان مولویوں کو گود لینا اور ایسٹ بنا کے یوز کرنا، میں اس وقت کسی کے کہنے میں نہیں تھا. آج تو سارے میرے کہنے میں آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی بھی پالیسی وہی ہے جو ہم پہلے ان سے چیخ چیخ کے منوانا چاہتے تھے. انہوں نے دھکے کھا کھا کے دنیا کی باتیں سن سن کے اپنے اوپر لگائی گئی سینکشنز کے ڈر کی وجہ سے وہ ساری باتیں لرن کر لی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایرا دیا ہے جو ہماری اس دعوت حق جو ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پرفیکٹ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے اللہ کے فضل سے. اس کے لیے حالات و واقعات بھی اللہ نے ہمیں بڑے فیوریبل دیے ہیں. کتنے زبردست فیوریبل حالات و واقعات دیے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا ہو، لوکل میڈیا ہو، ریاستی ادارے ہوں، سب کے سب ایک پیج کے اوپر ہیں کہ کسی کو کوئی جتھا بنانے کی، قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گی ہماری ویڈیو سے کسی کو تکلیف ہے اور تم لوگ کانٹ چھانٹ کے اس میں سے اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے اپنی اس کی تشریحات کر کے پیش کرتے ہو، تو بھائی آؤ ثابت کرو اس کو. گورنمنٹ کو اس طرح کے معاملات کرے تو میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک مطلب اسلام کی طرف جاتا ہو اور وہ بندہ بات کرنے والا مسلمان ہو، تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے گا، 99 کفر کی باتیں چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا. لیکن بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کے کہ ان کی 100% باتیں اسلام کے مطابق ہوں، پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے. تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بتایا جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ذرا ہاتھ ہلا رکھو، ہیں سرکار ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی، اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے نہیں باندھ سک رہی ہے. اگر میں ڈیفینسو موڈ میں ہوتا تو دیکھتے ہی آپ کو کچا کھا جاتے. یہ دبکے اس وجہ سے ہیں، ان کو زبان ہی یہی سمجھ آتی ہے. سعد رضوی نے میرے بارے میں بکواس کی نا کہ اس نے حضرت ابوبکر کی گستاخی کی ہے، تو پھر میں نے کیسا اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دلائل کے ساتھ جس نے زہر کیا ہے بولا دوبارہ. سامنے نہیں بولا، لیکن لادگی میں مجھے اس نے پیغام بھجوایا کہ جی علی بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی میں نے تو علی بھائی کو کہا ہی نہیں تھا. اندازہ کرو، وہ تو انہوں نے علی بھائی کی تصویر جوڑ کے اور ساتھ یہ سارا کچھ کر دیا. میں نے تو ویسے جنرل بات کی تھی. آپ مجھے بتائیں اس کے جملے وہ جنرل تھے؟ اور دوسرا اس کا سوشل میڈیا اور اس کے یہ سارے تھم نیلز میں چلاتا ہوں اور نیچے ٹائٹل میں میرا نام لکھا ہوا ہے انجینئر الدین مرزا کو جواب. میں نے کہا پھر بھی میں تیار ہوں کہ تم نے مجھے نہیں کہا ہوگا، لیکن آگے ویڈیو میں بات کرو. یہ ٹھیک ہے نا، میری ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تم یہ کر دو، میں وہ پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. چلو، اور تم اگر یہ کہہ دو کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخانہ عبارتیں جو چھاپی تھیں یہ سب کے سب کافر ہیں تمہارے فتوے کی تحت، کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر، ان کا دفاع کرنے والے بھی کافر. یہ سارے وہ ہیں نا جو جملے انہوں نے ہمیں سکھایا نا، ہم نے تو انہیں سیکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اگلی مور میں کرین پہ لگاؤں گا انشاءاللہ، اور ٹائم قیامت تک ہے. ہمیں کیا حرج ہے اس معاملے میں؟ بہرحال جی
جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین عرب نے رسول اللہ کو پاور تسلیم کر لیا تھا، کیا تھا نا؟ اگرچہ اس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن مستقبل میں ثابت ہوا کہ وہی شرائط مسلمانوں کے حق میں نکلی. میں علماء سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ یو آر لیٹ. یہ سارا پراپوگنڈا آپ 2010-11 میں کر لیتے نا تو شاید آپ کو کامیابی ہوتی، وہ بھی شاید ہے، کیونکہ اللہ کی جب مدد ساتھ ہوتی ہے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں اس دعوت کی گیس 1 روپیہ نہیں کسی سے چندہ لے رہا، چندے ہم ان کو دے رہے ہیں، نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں، احترام کے ساتھ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آنکھیں نہیں سامنے آ کے ملا سکتے، پھر بھی ہم احترام کے ساتھ ملتے ہیں. باقی میں اس میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات واقعات بڑے ہیں جی آپ ملک چھوڑ جائیں، یہ کر دیں. میرے بھائی یہ آپ کسی اس زون میں نہ رہیے گا، ملک چھوڑ کے کیا یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ ان کو پتہ نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ کے بندے ہو، یہ ٹھنڈے وہ پہنتے ہیں جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے، ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا، وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو، وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بتائیں کون سی ایسی بات تھی آپ کی جو چھپی ہوئی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کہیں گے یہ علی کو نہیں پتا اور یہ بتا نہ دے کہیں کو، کوئی لے کے آؤ. میں تو آجے نیچو رہ کے نکلے، ہم تو پتہ ہے سب کچھ. تو اب کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو ڈر ہے کہ یہ نہ بتا دیں؟ سر ہم نے سب کچھ بتا دیا. سب سے بڑی بات بتا دی کہ آپ نے جو ایک لبادہ اڑا ہوا تھا نا اپنے چہرے کے اوپر، وہ ہم نے اتار دیا. اور کہتے ہیں سارے انجینئر کو ایسا پانا ہے، ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس فرقے کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے. ہمیں کہتے ہیں ہم بڑے نیچے ہیں، آپ ذرا زبان کی تھوڑی سی میں نرمی رکھیں. ہم زبان کی بہت نرمی کر رہے ہیں. ہم تو حضرت عمر والی زبان بھی استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ وہ زبان کے ساتھ تلوار بھی نکالتے تھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں. ہم تو کہتے ہیں جناب بس صرف مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یہ مقدمہ اسی طرح لڑا جائے گا میرے بھائی. یہ من من کر کے نہیں مقدمہ لڑا جاتا ہے. یہ دنیا میں چینج من من سے نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چینج آئی ہے نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس نے دنیا میں چینج لے کے آئے. تو ہم یہ آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ غور کر لیں. ٹھیک ہے، اور جب آپ غور کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس آواز کا میں انتظار ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ان 2 مراحل کو کراس کرنا پڑے گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب دعویٰ کرتے ہیں. کہنے کو تو آپ کہہ لیں، لیکن کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یہ دنیا اور ہے، یہ علم کی دنیا میرے بھائی. تو علم کی دنیا میں اور کوئی سکہ چلتا ہے، اس کو آپ فالو کریں. آپ میرے بارے میں بے فکر رہیے گا کہ میں کسی کے دباؤ میں یا کسی ڈر کی وجہ سے یہ ملک چھوڑوں یا میں دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دوں اور ان فرقوں کو ننگا کرنا چھوڑ دوں جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ہے اپنے زوم میں. یہ تو آپ کہانی ختم. اور دوسرا آلریڈی میں اتنا کچھ کر چکا ہوں کہ اب مزید نہ بھی ہو. وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہے نا. میں نے 12 سالوں میں اتنا بولوں. آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں سنتے تھے نا جی 60 سال کی زندگی چاہیے ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے. سر جو ہم نے 10 سالوں میں ریکارڈ کروا دیا نا اللہ کے فضل سے، آپ کو 60 سال سے زیادہ کی زندگی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح کی ورکنگ کرنی شروع کریں کہ اتنی ورکنگ کر کے کس طرح چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے، تو ہمیں کوئی نہیں ہے اس معاملے میں. اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں ہم. اور وہ دعا اپنی حفظ جاں بنائے جس سے میں نے اپنی اس ریکارڈنگ کا آغاز کیا تھا. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10. اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اتنی بڑی رومن امپائر میں 7 نوجوانوں کو اللہ نے کیسے بچایا. ٹھیک ہے جی، ہم تو الحمدللہ ملینز میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. وہ دعا حرز جان بنائے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں، کام کے معاملے میں آسانی کا معاملہ فرما دے. یہ دعا کمال دعا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ناصر فرمائے. اس واسطے سیدھی جی گل ہے، وجہ تو منو پتا ہے، وجہ انہوں نے بھی پتا ہے، منو بھی پتا ہے. میں نہیں کہاں گا نہ معلوم افراد، منو پتا ہے معلوم افراد نے سارے جنہوں کی منجی ٹھوکی ہے انہوں نے تکلیف ہے. ایف آئی آر انہوں کی حالت یہ ہے کہ جھوٹیاں ایف آئی آر پہلی پیشی تو فارغ ہوئی نے. ٹھیک ہے، یہ تو ساری شرافت ہے کہ اسی الٹا مقدمہ نہیں نہ ہوتے کیتا. میں انہاں چکرے پہندا نہیں ہاں، ادروائز میرے سے کوئی مسئلہ ہے، میرے کو مفت وکیل بھی اویلیبل ہے، میں ہر ایک نو جناب پیشیاں پوانا پھراں، لیکن وجہ ہے کہ علمی اختلاف علمی رہن دو.
ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਉਕਸਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਲੁੱਚ ਤਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਡਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਮੀ ਲੈਵਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ। ਆਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ, ਰਾਫਜ਼ੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਚੜ ਦੌੜਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਨੀਮ ਰਾਫਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਕਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੀਮ ਰਾਫਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਕਹੋ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੀਮ ਰਾਫਜ਼ੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜੁਮਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੜਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਾਫਜ਼ੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਕਿ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤ ਜਾਓ, ਸੂਰੇ ਨਿਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਲੋग तो कुरान पे भी चढ़ दौड़ेंगे नाउज़ बिल्लाह। क्या अगरचे कुरान की आयत ऐसा है, लेकिन कुरान कहेगा मेरी आयत नहीं है। मैं इस वास्ते नहीं कि नमाज के करीब मत जाओ, मैं क्या कि तुसी नशे नहीं चोवो। कुरान विच लिखी हुई आयत भी कुरान का हिस्सा नहीं है जो तक पूरी ना बयान करो। मसलन कुरान लिखा है हजरत ईसा ही अल्लाह ने, इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। लेकिन कुरान कहेगा लिखा जरूर है पर मेरी आयत नहीं। तुसी को विच लिखा हो कहेगा मेरी आयत नहीं। मैं तो क्या सी लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। वो लोग काफिर ने जो कह रहे हैं कि ईसा जड़ा वो अल्लाह ही है या अल्लाह ईसा है। वो गल मुकम्मल हुई ना। इस तरह मेरा अपना क्लिप भी होवे, और मेरा क्लिप नहीं जो तक मेरे ऑफिशियल चैनल ते ना होए और पूरी गल ना होए, भावें उहदे मैं ही बोल रहा, लेकिन टोटा कटिया। इस तरह टोटे में कुरान चो कटा ना तो फिर तो कुरान तुसी फतवा लाओगे। बुखारी मुस्लिम चाहे एक बदरी साहबी हज़रत उमर ने क्या सी मुनाफिक, तो मैं हज़रत उमर दे उत्ते मुनाफिक का फतवा लावां। बुखारी मुस्लिम हदीस है जेड़ा किसी मुसलमान को काफिर या मुनाफिक कहे ना तो फतवा ओदे लोट आएगा अगर वो काफिर ना होया। तो बदरी साहबी ते आई जनती ने हज़रत उमर दे उत्ते फिर फतवा लोटे नहीं। इमाम बुखारी ने बकायदा बाब उत्ते हदीस लई है कि अगर कोई तावील दी गलती दी वजह कह बैठे तो उसते फतवा नहीं लगता। वो ऐसी कि वो बदरी साहबी ने हुजूर दी मुखबरी कर छड़ी सी। मुशरिकीन अरब नूं खत लिख दिता कि असीं आ रहे हैं मक्के ते चढ़ाई करने वास्ते, तो तुसीं तैयारी कर लवो। इहदे बदले च ना मेरे बीवी बच्चे और मेरी जायदाद तुसीं ओहदा ध्यान करना है कि मैं तुहानूं एक राज लीक कीता। वो अल्लाह दे नबी नूं अल्लाह ने दस दिता। वो एक औरत लैके जा रही सी अपने जूड़े च लपेट के, तो हुजूर ने मौला अली नूं और कुछ और साहबां नूं भेजा कि वो जनानी जे उहनूं फड़ लवो फलां जगह दे उत्ते, ओहदे कोल ओ खत नहीं जे पहुंचना चाहिए मुशरिकीन अरब कोल। हजरत अली पहुंचे, पूरी तलाशी ओहदी दिलवाई, जदों ओ कड्डे ही ना खत। फिर हजरत अली ने कहा वेख तेरे कपड़े भी लाने पे ना ते मैं लुआ देंगा, ओ खत तेरे कोल है, क्योंकि जिन्हें मनु भेजा ना वो झूठा है ते जिसने ओनू दसिया ना वो झूठा है। यानी ना अल्लाह दे नबी झूठे ने ना अल्लाह झूठा है। अच्छा ये हजरत अली दा अकीदा सी कि अल्लाह दसदा है, ये कहंदे बाबे हाल जानते हैं। अच्छा वो फिर उन्हें अपना जूड़ा खोलिया, खत निकला। खत जो निकलिया हजरत उमर ने खत देखा कि यार रसूल इजाजत दो मैं इहदी मुंडी लावां, इन्हें नबी नाल गद्दारी की है। अल्लाह नबी ने फरमाया उमर छड़ दे, लोग कहेंगे अपने साहबा नूं कत्ल करवांदा है। और दूसरा ये ते आपने अब्दुल्ला इब्न उबई वास्ते क्या इस हदीस नहीं वो अलग तो है, उन्होंने भी छड़ दिता अल्लाह नबी ने। इहदे बारे हुजूर ने कहा यार ये बदरी साहबी है, हुजूर ने अल्लाह ताला ने बदरी साहबा दी अगली पिछली गलतियां माफ कीतियां ने, लेकिन हजरत उमर को हुजूर ने तौबा नहीं करवाई इस वास्ते कि तावील दी गलती दी वजह नाल उन्होंने उन्होंने मुनाफिक किया। यह मसला भी विचों इमाम बुखारी ने कढ़िया। इस वास्ते मैं कहना अगर कोई किसी साहबी नूं अज दी डेट च भी काफिर कहंदा है ना, अपनी तावील दी गलती नाल कुफर नहीं उहदे ते लोटेगा। इवन कोई हजरत अबू बकर नूं भी कहंदा है, लेकिन मैं अगर हजरत अबू बकर नूं काफिर कहां ना मैं काफिर हो जावांगा, क्योंकि मेरे नजदीक तो मुसलमान साबित ने। ये मेरे दो अलग अलग इन्होंने क्लिप कट्टे होने की जगह कहंदे अबू बकर नूं काफिर कहने ला